आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की एक और अपडेट लेके आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कि मुश्ताक बुखारी साहब जो साबिक वजीर रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक बड़ा वक्त भी जो है वो गुजारा है, पहाड़ी लीडर है, बड़े कदावर शख्सियत है और सैयद खानदान से जो है वो तल्लक रखते हैं। लेकिन कल एक बड़ा बयान जो है वो ठाकुर गुरदेव सिंह का आया है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये मुश्ताक बुखारी साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं थी, उस मुतालिक जो है वो हम आपको वीडियो भी सुनाएंगे और इसलिए जो है वो उन्होंने पीडीपी को सपोर्ट की। पहले आप वीडियो समाप्त कर लें और उसके बाद जो है वो मीर शाहिद सलीम का वर्जन जो है वो लेते हैं। ये उनकी फैमिली ने कहा है, उनके बेटे ने कहा है कि उनका हेल्थ इशू है। स्टेटमेंट तो फादर का माना जाएगा ना, उनके बेटे का थोड़ी माना जाएगा। जब हेल्थ इशू होते हैं, वो एज पर्सन है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब हेल्थ इशू होते हैं तो खुद तो मैं भी नहीं कहता कि मैं बीमार हूँ, जो मेरी फैमिली मेंबर है वही कहेगा कि ये इनकी हेल्थ ठीक नहीं है। अभी मैं इंटरव्यू में कुछ कहूंगा, 2 घंटे बाद कुछ कहूंगा, 2 घंटे बाद कुछ कहूंगा, मतलब मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। इसलिए उनकी फैमिली ने कंटेक्ट किया कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो डॉक्टर सर्टिफिकेट देगा ना कि इनका मतलब जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं वो तो। मीर साहब कैसे देखते हैं ये हर 2 घंटे बाद मुश्ताक बुखारी साहब का बयान बदलता है, ठाकुर गुरदेव सिंह का कहना है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इस मुतालिक कुछ कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। वैसे सहाफत का उसूल तो यह है कि जिस शख्स ने बयान दिया है उसको भी ऑनलाइन लिया जाए। चलिए आप कोशिश कीजिए कि वो भी तो खैर अपना वर्शन बताएंगे, लेकिन जो इनका ये इंटरव्यू है ये काबिल मजम्मत है। ये इतना काबिल मजम्मत है कि एक शख्स जो साबिक मिनिस्टर रहा और जो एक बड़ी मजबूत गद्दी से है, जिनके लाखों चाहने वाले हैं, जो पीर मुर्शिद माना जाता है, बहुत से लोग उनकी कदर करते हैं और इनके वालिद मोहतरम सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब और ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं। इनके बारे में एक छोटा सा एक्टिविस्ट, मुझे नहीं पता कि उनका क्रेडेंशियल्स क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो ये कहता है कि मुश्ताक बुखारी की, हालांकि वो नहीं कहता कि ज़हनी तवाज़ुन, कह जी नहीं, वो बेटा कह रहा, इशारा वही कि 2 घंटे बाद कुछ कहते हैं, 2 घंटे के बाद कुछ कहते हैं कि अगर मैं बेबार हूं तो मैं नहीं कहता। फिर बेटे के मतलब कहता है कि बेटे ने तस्दीक की है कि नहीं नहीं बाप मेरे ने गलत बयान किया। आप इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए कि इन लोगों की जी आप इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए। जब वही मुश्ताक बुखारी साहब जो है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो तब उनका वेलकम किया जाता है, तब उनको बुके दिए जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपना एक सियासी मौका बयान किया है, देखिए किसी शख्स की भी, बजाय इसके कि अगर वो ये कहते हैं कि बाप की अपना एक सियासी नुक्ता निगाह है, बेटे का अपना, आपने रियाज साहब कई जगह देखा वालिद और बेटा जो है उनका मुख्तलिफ सियासी नुक्ता निगाह होता है। 2 भाइयों का ये नहीं कहा जा सकता था, ये तो आपने गुरदेव सिंह, मैं नहीं जानता इसका नाम लिया है, ये कह सकता था कि बाप की अपनी सोच है। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी को अपोज किया या ये कहा कि फलां शख्स को वोट देना, तो उनकी ज़हनी तवाज़ुन गोया बिगड़ गया। इसी वीडियो में वो पहले वो मुश्ताक बुखारी की पहाड़ी काज के मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन जब वो इनके कहे हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो गोया फिर सर्टिफिकेट भी किसका हुआ जी, वो तो बेटा ले जाएगा ना, वो तो बेटे का काम है ना जी। तो मुश्ताक बुखारी अब ये किस तरीके से उन्होंने सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, पहाड़ी कम्युनिटी की सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है। रियाज साहब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पीर पंचाल जो है खित्ता में पीर मुर्शिद के नाम से एक जंग लड़ी जा रही है, ठीक है जी, एक इलेक्शन लड़ा जा रहा। लोग कह रहे हैं कि अगर फलां जमात गलत है लेकिन हमने पीरो मुर्शिद को देखना। अरे भाई ये गरीब भी तो किसी का पीरो मुर्शिद है, ये तो सादात में से है यार। इसको तुम ये कह सकते हो कि ये 2 घंटे पहले कुछ कहता है, 2 घंटे इस तरीके से मजाक उड़ाना, ये कहाँ का इंसाफ है मीर साहब? यानी कि इस तरह से देखा जाए कि सियासत के लिए अगर किसी सियासी जमात के लिए हक में बोला जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक है, अगर उसके खिलाफ है, उसके नजरियात के मामले में खिलाफ है, तो उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है। देखिए जी, ये माफ करना, ये लोग जो एक ऐसी जमात से आते हैं ना, जो जमात कहती है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, जो बीजेपी को वोट देगा वो ठीक है, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो एंटी नेशनल है, वो देशद्रोही है। वो जो अब ये जो हमारे साथ खड़े लोग हैं वो सब ठीक है, वो नेशनलिस्ट भी हैं, वो सब, लेकिन जो भी हमारी विचारधारा में यकीन, यानी वॉइस ऑफ डिसेंट के लिए इनके यहाँ कोई जगह नहीं है। आप इख्तलाफ इनसे कर ही नहीं सकते यार। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन
ایک بزرگ رہنما جس نے میرے خیال سے سیاست کی دنیا میں پوری صدی دیکھی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے یہ بیان دے رہا، وہ فلاں کینڈیڈیٹ کی اس لیے مدد کرنا ہے، اس لیے اس کے حق میں بیان دے رہا کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اب بیٹا اس کو لے جائے گا ڈاکٹر کے پاس. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس حد تک گرنا نہیں چاہیے، یہ قابل مذمت ہے، اور اس شخص کو ضرور اس پر معافی لینی چاہیے. اس طریقے کے آپ سینٹیمنٹس لوگوں کے ہرٹ نہیں کر سکتے. ہر شخص کا سیاسی موقف ہو سکتا ہے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے بھائی جان یار وہ مشتاق بخاری صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، مشتاق بخاری کی اپنی سوچ مبارک ہے، لیکن ہم اس طریقے سے سوچتے ہیں، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا. لیکن یہ کہا کہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے اس لیے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی مخالفت کر رہے ہیں. یار بڑی حیرانگی کی بات ہے، جس شخص نے اپنے 60 سالہ پولیٹیکل کیریئر کو داؤ پہ لگایا، آپ کے ساتھ آ کھڑا ہوا، آج تم اس کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہو. مجھے لگتا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. چلے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میر شاہ سلیم صاحب تھے باضابطہ طور پہ جڑے ہوئے، لیکن ہم آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ بتاتے ہیں جس میں ٹھاکر گردیو سنگھ صاحب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مشتاق بخاری صاحب کی صحت جو ہے وہ ناساز ہے، خراب ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے پی ڈی پی کو جو ہے وہ حمایت کی. اور حالانکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے بیٹے کی جانب سے یہ سب کہا جا رہا ہے، تاہم اس دوران مانا جا رہا ہے کہ جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے دل کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچی ہے. لیکن وہیں پہ جو چہ مگیاں سیاسی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اور پہاڑی کمیونٹی کے ایسے لوگوں کی جانب سے اس طرح سے یہ کہنا یہ درشاتا ہے کہ جب بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں مشتاق بخاری صاحب بول رہے تھے تو تب وہ ٹھیک تھے، لیکن آج ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھاکر گردیو سنگھ کا کہنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غلط ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہو رہا ہے. آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو. یہ ان کی فیملی نے کہا ہے، ان کے بیٹے نے کہا ہے کہ ان کا ہیلتھ ایشو ہے. اسٹیٹمنٹ تو فادر کا مانا جائے گا نا، ان کے بیٹے کا تھوڑی مانا جائے گا. جب ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں، وہ ایج پرسن ہے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جب ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں تو خود تو میں بھی نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوں، جو میری فیملی ممبر ہے وہی کہے گا کہ یہ ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. ابھی میں انٹرویو میں کچھ کہوں گا، 2 گھنٹے بعد کچھ کہوں گا، 2 گھنٹے بعد کچھ کہوں گا، مطلب میری ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ان کی فیملی نے کنٹیکٹ کیا کہ ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. تو ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دے گا نا کہ ان کا مطلب جس اور آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو دیکھیے ڈاکٹر کے پاس ان کا بیٹا ہی لے جائے گا نا. ان کا بیٹا میچور ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی ہیلتھ ایشو تھا، اس لیے انٹرویو دے دیا ہو گیا. ہم بی جے پی کے ساتھ تھے. اب ہم جو محبوب سی کی سپورٹ نہیں کر رہے، ہم جو پارٹی کی بلا کہے گا اس کی سپورٹ کریں گے. جی